They say that sound never truly disappears. It just travels, reverberating as it reaches other people. Tonight, we have gathered to listen for that echo that has traveled across 2 millennia. An echo is a sound that persists. It is a voice that is carried over distance and time. You haven't just walked into a room. You have stepped into a story. One that began in a small town called Bethlehem. അല്പസമയം നാം ബേത്ലഹേമിൻ്റെ പ്രതിധ്വനികളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു ജനിക്കട്ടെ. പുതിയ അറിവുകളോടെ, പുതിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ, പുതിയ തീരുമാനങ്ങളോടെ നമുക്ക് പുതുവത്സരത്തെ എതിരേൽക്കാം. യഹൂദ്യ രാജാവായ ഹെരോദാവിൻ്റെ കാലത്ത് അബിയാക്കൂറിൽ സഖര്യാവ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു പുരോഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ ഭാര്യ അഹരോൻ്റെ പുത്രിമാരിൽ ഒരുത്തിയായിരുന്നു. അവൾക്ക് എലിസബത്ത് എന്നു പേർ. ഇരുവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരും കർത്താവിൻ്റെ സകല കൽപ്പനകളിലും ന്യായങ്ങളിലും കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നടക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു. എലിസബത്ത് മച്ചിയാകൊണ്ട് അവൾക്ക് സന്തതിയില്ലാഞ്ഞു. ഇരുവരും വയസ്സു ചെന്നവരുമായിരുന്നു. അവൻ കൂറിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം ദൈവസന്നിധിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ പൗരോഹിത്യ മര്യാദ പ്രകാരം കർത്താവിൻ്റെ മന്ദിരത്തിൽ ചെന്ന് ധൂപം കാട്ടുവാൻ അവന് നറുക്കുവന്നു. जकरिया, आज तेरी बारी आई है प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाने के लिए। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। जकरिया, डर मत। मैं जिब्राइल हूं। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, इसलिए तेरी पत्नी इलीशिबा एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वह तुम्हें तो आनंद और प्रसन्नता देगा ही, साथ ही उसके जन्म से और भी बहुत से लोग प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो प्रभु की दृष्टि में महान होगा। वह कभी भी किसी दाखरस या किसी भी मदिरा का सेवन नहीं करेगा। अपने जन्मकाल से ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। वह इज़राइल के बहुत से लोगों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर लौटने को प्रेरित करेगा। वह एलिया की शक्ति और आत्मा में स्थित हो प्रभु के आगे आगे चलेगा। वह पिताओं का हृदय उनकी संतानों की ओर वापस मोड़ देगा, और वो आज्ञा ना मानने वालों को ऐसे विचारों की ओर प्रेरित करेगा जिससे वे धर्मियों के जैसे विचार रखें। यह सब वह लोगों को प्रभु की खातिर तैयार करने के लिए करेगा। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ और मेरी पत्नी भी तो बूढ़ी हो गई है, तो मैं ये कैसे जानूं कि तू जो बोल रहा है वो सच है?
मैं जिब्राइल हूं। मैं वो हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। मुझे तुझसे बात करने और इस सुसमाचार को बताने को भेजा गया है। किंतु देख, क्योंकि तूने मेरे शब्दों पर, जो कि निश्चित समय आने पर सत्य सिद्ध होंगे, विश्वास नहीं किया, इसलिए तू गूंगा हो जाएगा और उस दिन तक नहीं बोल पाएगा जब तक यह पूरा ना हो ले। अरे अभी तक जकरिया नहीं आया। इतना देर क्यों लग रहा है उसे? टाइम लग कुछ तो हुआ पता नहीं क्या हो रहा है। इंतजार कर। ജനം സക്കറിയാവിനായി കാത്തിരുന്നു. അവൻ മന്ദിരത്തിൽ താമസിച്ചതിനാൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. അവൻ പുറത്തു വന്നാറെ അവരോട് സംസാരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ അവൻ മന്ദിരത്തിൽ ഒരു ദർശനം കണ്ടുവെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു. അവൻ അവർക്ക് ആംഗ്യം കാട്ടി ഊമനായി പാർത്തു. അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷാകാലം തികഞ്ഞ ശേഷം അവൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. ആ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ ഭാര്യ എലിസബത്ത് ഗർഭം ധരിച്ചു. മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിന്ന നീക്കുവാൻ കർത്താവിനെ കടാക്ഷിച്ച നാളിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് 5 മാസം ഒളിച്ചു പാർത്തു. अब अंत में जाकर इस प्रकार प्रभु ने मेरी सहायता की है। लोगों के बीच मेरी लाज रखने को उसने मेरी सुधि ली। യഹൂദ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിവാഹം 2 ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്നു. ആദ്യത്തേത് വിവാഹ നിശ്ചയം. എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഇതിനെ എരൂസിൻ എന്ന് പറയുന്നു. സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹ വാഗ്ദാനമാണിത്. ഇതിന് നിയമസാധ്യതയുണ്ട്. വിവാഹ നിശ്ചയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെങ്കിൽ നിയമപരമായ വിവാഹമോചനം ആവശ്യമാണ്. വിവാഹത്തിൻ്റെ 2ാം ഘട്ടം വധുവിനെയും കൂട്ടി വരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ഇതിനെ എബ്രായ ഭാഷയിൽ നിസീൻ എന്ന് പറയുന്നു. വലിയ ആഘോഷത്തോടെ വിഭവസമൃദ്ധമായ വിരുന്ന് നൽകി ഈ ചടങ്ങ് ആചരിക്കപ്പെടുന്നു. കന്യകമറിയവും യോസേഫും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇരുവരും വിവാഹത്തിൻ്റെ 2ാമത്തെയും ഒടുവിലത്തെയുമായ ചടങ്ങ് വധുവിൻ്റെ ഗൃഹപ്രവേശത്തിനായി കാത്തിരുന്നു. ओ मेरी, मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ पाई, मुझे माफ़ करना। कोई बात नहीं, अब तू आ गई है ना, देख शादी में ज़रूर रहना। क्यों नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तो रहूंगी ही। कैसे हैं जोसेफ तुम्हारा मंगेतर? वो बड़ा ही है और बहुत नेक और दयालु है। तुम्हारे जैसा है मतलब। शादी के बाद उसको एक मददगार भी मिल जाएगा। तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। खुदा आपको आशीष दे और बहुत बरकत दे। अच्छा सुनो, मैं कुछ काम से बाजार जा रही थी तो बस मिलने आ गई। मैं फिर आती हूँ, फिर हम बहुत बातें करेंगे। हाँ ज़रूर आना। സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. അവന് ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് പേർ വിളിക്കും. നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും. അവൻ അത്ഭുതമന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെടും. കേട്ടോ, ഒരുത്തൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, മരുഭൂമിയിൽ യഹോവയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുവിൻ, നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു പെരുവഴി നിരപ്പാക്കുവിൻ. 6-ാം മാസത്തിൽ ദൈവം ഗബ്രിയേൽ ദൂതനെ നസറത്ത് എന്ന ഗലീല പട്ടണത്തിൽ ദാവീദ് ഗൃഹത്തിലുള്ള യോസേഫ് എന്നൊരു പുരുഷന് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കന്യകയുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു. ആ കന്യകയുടെ പേർ മറിയ എന്നായിരുന്നു. ദൂതൻ അവളുടെ അടുക്കൽ അകത്തു ചെന്നു. मरियम, तुझ पर अनुग्रह हुआ है, तेरी जय हो, प्रभु तेरे साथ है। मरियम, डर मत, तुझसे परमेश्वर प्रसन्न है। सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वह महान होगा और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह अनंत काल तक याकूब के घराने पर राज करेगा तथा उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। ये सत्य कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो अभी कुंवारी हूँ। मरियम, तेरे पास पवित्र आत्मा आएगा और परम प्रधान की शक्ति तुझे अपनी छाया में ले लेगी। इस प्रकार वह जन्म लेने वाला पवित्र बालक परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और यह भी सुन कि तेरे ही कुनबे की इलीशिबा के गर्भ में भी बुढ़ापे में एक पुत्र है और उसके गर्भ का यह 6ठा महीना है। लोग कहते थे कि वह बांझ है, किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं तो प्रभु की दासी हूँ, जैसा तूने मेरे लिए कहा वैसा ही हो। ആ നാളുകളിൽ മറിയ എഴുന്നേറ്റ് മലനാട്ടിൽ ഒരു യഹൂദ്യ പട്ടണത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു ചെന്നു.
സെഖര്യാവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി എലിസബത്തിനെ വന്ദിച്ചു. മറിയയുടെ വന്ദനം എലിസബത്ത് കേട്ടപ്പോൾ പിള്ള അവളുടെ ഗർഭത്തിൽ തുള്ളി. എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി. तू सभी स्त्रियों में सबसे अधिक भाग्यशाली है और जिस बच्चे को तू जन्म देगी वह धन्य है। किंतु इतनी बड़ी बात मेरे साथ क्यों घटी कि मेरे प्रभु की माँ मेरे पास आई? क्योंकि तेरे अभिवादन का शब्द जैसे ही मेरे कानों में पहुंचा, मेरे पेट में बच्चा खुशी से उछल पड़ा। तू धन्य है जिसने यह विश्वास किया कि प्रभु ने जो कुछ कहा है वह होकर रहेगा। मेरी आत्मा मेरे रखवाले परमेश्वर में आनंदित है। उसने अपनी दीन दासी की सुधि ली। हाँ, आज के बाद सभी मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिशाली ने मेरे लिए महान कार्य किए। उसका नाम पवित्र है। जो उससे डरते हैं वह उन पर पीढ़ी दर पीढ़ी दया करता है। उसने अपने हाथों की शक्ति दिखाई। उसने अहंकारी लोगों को उनके अभिमानपूर्ण विचारों के साथ तितर बितर कर दिया। उसने सम्राटों को उनके सिंहासनों से नीचे उतार दिया और उसने विनम्र लोगों को ऊंचा उठाया। उसने भूखे लोगों को अच्छी वस्तुओं से भरपूर कर दिया और धनी लोगों को खाली हाथ लौटा दिया। वह अपने दास इस्राएल की सहायता करने आया। हमारे पुरखों को दिए वचन के अनुसार उसे इब्राहिम और उसके वंशजों पर सदा सदा दया दिखाने की याद रही। മറിയ ഏകദേശം 3 മാസം അവളോട് കൂടെ പാർത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. എലിസബത്തിന് പ്രസവിപ്പാനുള്ള കാലം തികഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. കർത്താവ് അവൾക്ക് വലിയ കരുണ കാണിച്ചു എന്ന് അയൽക്കാരും ചാർച്ചക്കാരും കേട്ടിട്ട് അവളോട് കൂടെ സന്തോഷിച്ചു. 8-ാം നാളിൽ അവർ പൈതലിനെ പരിച്ഛേദന ചെയ്യുവാൻ വന്നു. उसके पिता के नाम के अनुसार उसका नाम भी जकरिया रखना चाहिए। नहीं, इसका नाम तो यूहन्ना रखा जाना है। तुम्हारे किसी भी संबंधी का यह नाम नहीं है, फिर तुम यह नाम क्यों रखना चाहते हो? चलो जकरिया से पूछे कि वो अपने बेटे का क्या नाम रखना चाहता है। जकरिया, तुम अपने बेटे का क्या नाम रखना चाहते हो? അവൻ ഒരു എഴുത്തുപലക ചോദിച്ചു. അവൻ്റെ പേർ യോഹന്നാൻ എന്നെഴുതി. എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ഉടനെ അവൻ്റെ വായും നാവും തുറന്നു. അവൻ സംസാരിച്ചു, ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. इज़राइल के प्रभु परमेश्वर की जय हो, क्योंकि वह अपने लोगों की सहायता के लिए आया और उन्हें स्वतंत्र कराया। ചുറ്റും പാർക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഭയമുണ്ടായി. യഹൂദ്യ മലനാട്ടിലെങ്ങും ഈ വാർത്ത ഒക്കെയും പരന്നു. കേട്ടവരെല്ലാം അത് ഹൃദയത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. ഈ പൈതൽ എന്താകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കർത്താവിൻ്റെ കൈ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പൈതൽ വളർന്നു, ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു. അവൻ ഇസ്രായേലിന് തന്നെത്താൻ കാണിക്കുന്ന നാൾ വരെ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു.
യോസെഫിന് വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മറിയം ആത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി. യോസെഫുമായി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതിനാൽ മറിയം ഗർഭിണിയായതിൽ ജനങ്ങൾ അഭ്യൂഹങ്ങളും അപവാദങ്ങളും പറഞ്ഞു പരത്തി. തുടക്കത്തിൽ യോസെഫും സംശയിച്ചു. अरे जोसेफ, मैंने जो कुर्सी के लिए बोला था, क्या हुआ उसका? ये हमारे सेठ का पलंग है, इसको खत्म किया और आपका काम शुरू। मैं इस महीने जरूर दे दूंगा। ठीक है, बहुत सुंदर दिखना चाहिए, जैसे तुम हमेशा बनाते हो। वो भी कोई बोलने की बात है? जोसेफ, मेरे लिए एक हल बना दोगे क्या? अब पुराना वाला कोई काम का नहीं रहा, अगले फसल से पहले चाहिए। तुम समय निकाल पाओगे क्या? मैं तुमसे ही बनवाना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ, वैसे 2-3 काम और बचे हैं। तुम्हारे काम का कोई जवाब नहीं, तुम ही बनाना, अगले फसल से पहले दे देना, हो जाएगा ना? ठीक है ठीक है ठीक है ना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अरे भाई, तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास ही आया हूँ, कुछ सुन रहा हूँ, क्या वो सच है? तुमसे पूछना चाहता हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ठीक जोसेफ, तुम देख लेना, मैं निकलता हूँ। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा। हाँ भाई बोलो, आप क्या बोलना चाह रहे थे? जोसेफ, कुछ दबी आवाज में सब लोगों के बीच में कुछ बात चल रहा है, तुमको कुछ मालूम है क्या? मेरे बारे में है क्या? अरे तुम्हारे नहीं, मरियम के बारे में। मरियम के बारे में? क्या सुना है तुमने? मैं जो सुना हूं ना, मरियम से अकेले में पूछ लेना। ठीक है, बताओ तो सही, तुम क्या सुने हो? मैं सुना हूं कि मरियम गर्भवती है। अरे देखो भाई, गलत भी हो सकता है, पर सारे शहर में यही चर्चा है। तुमको किसने बोला है? अरे वो छोड़ो ना, सब आपस में यही फुसफुसा रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं मरियम से पता करता हूँ। मरियम गर्भवती है, जबकि हमारा विवाह भी नहीं हुआ। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं इसको छोड़ दूंगा। यूसुफ, दाऊद के पुत्र। अरे अरे, तुम कौन हो? और मैं ये कहाँ आ गया हूँ? डरो मत जोसेफ, मैं परमेश्वर का दूत हूँ। दूत? तुम मेरे पास क्यों आए हो? मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए डर मत, उसको अपने पास ले आओ। मुझे पता चला कि वो गर्भवती है, अब भला मैं उसको कैसे अपनाऊंगा? उसका गर्भ पवित्र आत्मा से है, वह एक पुत्र को जन्म देगी, वही लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। जब लोग पूछेंगे तो मैं क्या बोलूं? ईमानदारी से चलो और भगवान पर भरोसा रखो, सच्चाई समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाएगी। मैं वही करूंगा जो प्रभु आप आदेश करेंगे। मैं मरियम के साथ हमेशा रहूंगा। पुरुषों में तुम धन्य हो, तुम्हारा नाम आने वाली पीढ़ियों तक स्मरण किया जाएगा। जोसेफ, तुम्हारे साथ शांति बनी रहे। याद रखो, प्रभु सदा तुम्हारे साथ है। ओ मरियम, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, मुझे माफ करना।
तुमको मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। तुम धन्य हो। ആ കാലത്ത് ലോകമൊക്കെയും പേർവഴി ചാർത്തണം എന്ന് ഔഗസ്തോസ് കൈസരുടെ ഒരു ആജ്ഞ പുറപ്പെട്ടു. महाराज की जय हो। महाराज, हमें किस प्रयोजन से बुलाया है? इस साल हमारे कर की वसूली में कमी आई है, इसका कारण जानना चाहता हूं। क्षमा करें महाराज, हमें हमारे शासन को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। कारण बताओ। महाराज, हमें हमारी जनसंख्या की सटीक जानकारी जो नहीं है। जनसंख्या से कर का क्या संबंध है? महाराज, जनसंख्या की सही जानकारी के अभाव में हमें यह पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे इस परिक्षेत्र में कितने लोग हैं और कितने लोग कर नहीं पटा रहे हैं। तुमको कैसे मालूम कि इसको करने से कर में बढ़ोतरी होगी? बहुत से व्यापारियों को मैं जानता हूं महाराज कि वो कर नहीं देते, या देते भी हैं तो कम देते हैं। जनसंख्या करवाने में और भी फायदे हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं उसकी व्याख्या कर सकता हूं। बताओ। पहला यह है महाराज कि जनसंख्या की जानकारी से सरकार यह तय कर सकती थी कि किस परिक्षेत्र में कितना कर वसूला जाए। दूसरा, जनगणना से हमें यह भी पता चल जाएगा कि किस इलाके में कितने लोग रहते हैं, जिससे प्रशासनिक फैसले बेहतर लिए जा सकते हैं। और तीसरा, जहां जरूरत होती है वहां पुरुषों को सैन्य सेवा के लिए भी चिन्हित किया जा सकता है। जनगणना की तैयारी करो और आदेश जारी किया जाए कि सब लोग अपने अपने मूल निवास स्थान को जाएं। जी महाराज। കുറേന്യോസ് സുറിയാനാട് വാഴുമ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാർത്തൽ ഉണ്ടായി. എല്ലാവരും ചാർത്തപ്പെടേണ്ടതിന് താന്താൻ്റെ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയായി. അങ്ങനെ യോസേഫും ദാവീദിൻ്റെ ഗ്രഹത്തിലും കുലത്തിലുമുള്ളവനാകയാൽ തനിക്ക് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മറിയ എന്ന ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയോടും കൂടെ ചാർത്തപ്പെടേണ്ടതിന് ഗലീലയിലെ നസറേത്ത് പട്ടണം വിട്ട് യഹൂദ്യയിൽ ബേത്ലഹേം എന്ന ദാവീദൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി. जोसेफ, यहाँ तो बहुत भीड़ है और मेरा समय आ रहा है। हाँ, ये सब लोग एक ही मकसद से आए हैं। तुम जल्दी कुछ करो ना। मैं देखता हूँ कोई धर्मशाला हमें मिल जाए। भाई साहब, एक कमरा चाहिए था आज रात रुकने के लिए। माफ करना, कोई खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है। मेरी बीवी गर्भवती है, कुछ मदद मिल जाए। आगे देख लो, शायद कुछ मिल जाए। यहाँ तो कुछ भी खाली नहीं है। भाई साहब, कुछ मदद हो जाती तो। अब तुम यहाँ रुक के मेरा समय खराब मत करो, जाओ आगे देखो। कमरा खाली है क्या आज रात रुकने के लिए? माफ करना, बिल्कुल खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है। हमें बहुत जरूरी था। माफ करना, सभी कमरे भरे हुए हैं, और कहीं देख लो ना।
वो क्या है? क्या उस कमरे में जगह मिल जाएगी? नहीं नहीं, वो कमरा नहीं, गौशाला है। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, हम रह लेंगे वहाँ। अरे भाई, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। 1-2 दिन की तो बात है। अंदर आ जाओ, देखना भाई, तुमको तकलीफ होगी। യേശു ജനിച്ച രാത്രിയിൽ ആ പ്രദേശത്ത് ഇടയന്മാർ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ കാവൽ കാത്ത് വെളിയിൽ പാർത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവരുടെ അരികെ നിന്നു. കർത്താവിൻ്റെ തേജസ് അവരെ ചുറ്റിമിന്നി. അവർ ഭയപരവശരായി. तुमको मैंने कभी बताया था क्या? एक बार एक शेर ने मेरा बकरी को चुराने का कोशिश किया। अरे यार, तुम कितने बार बता चुके हो कहानी, फिर तुम चालू हो जाओगे। ठीक है, मैं तुम लोग को कभी कुछ नहीं बताऊंगा। अरे इधर देखो, वो देखो, एक तारा कितना चमक रहा है। हाँ, देखो कितना चमक रहा है। आज ब्रह्मांड बहुत शांत है। लगता है किसी की इंतजार है। अरे ये देखो, ये क्या हो रहा है? डरो मत, मैं तुम्हारे लिए अच्छा समाचार लाया हूं। अरे तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? मैं जिब्राइल हूं। इस समाचार से सभी लोगों को महान आनंद होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धारकर्ता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम्हें उसे पहचानने का चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा चरनी में लेटा पाओगे। उद्धारकर्ता बैतलहम में पैदा हुआ है। चलो बैतलहम चलते हैं। चलो, प्रभु ने जो बताया है, चलो हम उसको देखें। अरे वो देखो, वो तारा चलने लगा है। अरे मुझे लगता है कि ये वही तारा है जो हमें पहले भी दिखा था। चलो चलो चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। चलो उसके पीछे हम चलते हैं। Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
to Bethlehem and see Him whose birth the angels will sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Yeah, in this world when we fall victim into witness, access to the true believing Christ, not the Christian. Was creation of the King who humbled sent to death, took all the sins of man in public view and laid to rest. Death in everything we owe, His blood paid the debt. We knew the fallen creation did not forsake the set. He didn't forsake the calling. Take this cup from me, but let your word be done. Let your angels be heard on high. Holy remedy, glory, glory to the Most High. Every melody I've been praying up the sky, and you rescued me. All this word feed me lies, need your recipe. God a symphony of angels protecting me. Major keys take notes while I plant the seed. Yeah, we give you the praise and the glory. Let's to make some noise tonight. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. ഹെരോദ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് യേശു യഹൂദ്യയിലെ ബേത്ലഹേമിൽ ജനിച്ച ശേഷം കിഴക്കുനിന്ന് വിദ്വാൻമാർ യെരുശലേമിലെത്തി. യഹൂദരുടെ രാജാവായി പിറന്നവനെവിടെ? ഞങ്ങളവൻ്റെ നക്ഷത്രം കിഴക്ക് കണ്ടു, അവനെ നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.
महाराज की जय हो। बोलो, क्या समाचार लाए हो? महाराज, कुछ लोग आपका दर्शन करने आए हैं। किस प्रयोजन से आए हैं? कह रहे हैं यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, उसको नमन करने आए हैं। ठीक है, उनको अंदर भेजो। जी महाराज। क्या खबर लाए हो? यहूदियों का राजा को मिलने आए हैं महाराज। हमें उनसे मिलने का अनुमति दे। तुमको किसने बताया है कि यहूदियों का राजा यहाँ पैदा हुआ है? हमने पूर्व में एक तारा देखा है। हमने अनुमान लगाया कि वो यहाँ पैदा हुआ होगा। वो तो यहाँ नहीं है। आप लोग आराम करो और मैं महायाजकों और शास्त्रियों से उसका पता करके उसके बारे में आपको खबर देता हूँ। जी महाराज। इनको आराम कक्ष में लेकर जाओ और खातिरदारी करो। जी महाराज। महायाजकों और शास्त्रियों को तुरंत बुलाओ। जी महाराज। मनोरंजन को समाप्त किया जाए और नर्तकों को आराम कक्ष में लेकर जाओ। महाराज की जय हो। यीशु मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? यहूदियों का बैतलहम में महाराज। तुम लोगों को कैसे मालूम? क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा है महाराज। क्या लिखा है, जरा हमें भी बताओ। कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तारा किस समय दिखाई दिया था? कुछ समय पहले महाराज। मजूसियों को बुलाओ। जी महाराज। जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। जी महाराज।
I think the audience. Hello? I think the audience response says for itself what an amazing show this was. Let's put our hands together once more to show our appreciation. What you just witnessed is the tireless dedication and hard work of months and that of multiple teams who came together to make this vision a reality. We want to give special thanks to our choir, which was led by Mrs. Steffi Jose, and to Mr. Binny Paul, Mr. Koshi Cherian, Mr. Soju Samuel, and Mrs. Rina Matthew, who have been amazing pillars of support. And once more, bravo, what a show! അടുത്തതായി ഈ സുന്ദരമായ ചടങ്ങിലേക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാനായി മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് തോമസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹലോ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ വികാരി രാജീവ് പനച്ചൻ, മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് വന്ന വെരി റവറൻ തോമസ് ദാനിയേൽ അച്ഛൻ, അജി അച്ഛൻ, ജോയൽ അച്ഛൻ, സാബു അച്ഛൻ, എബിസൻ, വിശ്വാസ സമൂഹമേ, ഏവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹാവന്ദനം. ഒരു വർഷം കൂടി ഇടവകയായി നമുക്ക് തിരുജനനത്തെ കൊണ്ടാടുവാനും അതിൻ്റെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാനും ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ ഇടയാക്കി. അതിനായി ആദ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് നമ്മുടെ വികാരി അച്ഛന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വവും നിർദ്ദേശവും കൈത്താങ്ങലും ദീർഘവീക്ഷണവും ഒക്കെയും സംയോജിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കി. അച്ഛനോട് ഇടവകയുടെ നാമത്തിലുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് വന്ന വെരി റവറൻ തോമസ് ദാനിയേൽ അച്ഛൻ, നമ്മുടെ ദാനിയേൽ തോമസ് അച്ഛൻ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ദൂത് തരികയും ഇന്നത്തെ ഈ സന്ധ്യയെ ധന്യമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു. അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. സഹോദരി സഭയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്ന അജി അച്ഛൻ, ജോയൽ മാത്യു അച്ഛൻ, കുടുംബം, സാബു ജോസഫ് അച്ഛൻ, ഏവരോടുമുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊയർ വളരെ കാലം ഈ ഗാനങ്ങളൊക്കെയും പരിശീലിക്കുകയും അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ചെയ്തു. അവരിന് നേതൃത്വം നൽകിയവർ, ചുമതലക്കാർ, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ എല്ലാവരോടും ഇടവകയ്ക്കുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത സീനിയർ സിറ്റിസൺ, ഇടവ മിഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഏവരോടുമുള്ള നന്ദിയും ഈ തരുണത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എക്കോസ് ഓഫ് ബെത്ലഹേം എന്നുള്ള ഈ പരിപാടിയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഈ പരിപാടി കൺസീവ് ചെയ്യുകയും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് മുഖ്യമായിട്ട് 2 പേരാണ്, ബിന്നി പോൾ ആൻഡ് കോശി ചെറിയാൻ. അവരുടെ വളരെ അധികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയത്നവും കൺസെപ്റ്റും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ഇടവകയുടെ നാമത്തിലുള്ള നിസ്സീമമായ നന്ദി ഈ തരുണത്തിൽ അവരോട് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അവരോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം സഫലമാക്കി തീർക്കുവാൻ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അനേകരുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്തവരുണ്ട്, ശബ്ദം പകർന്നവരുണ്ട്, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അനേകരുണ്ട്. ഏവരോടുമുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം കമ്പയർ ചെയ്ത് സഹായിച്ച സ്നേഹ കോശി, പ്രേസി വർഗീസ് എന്നിവരോടുള്ള നന്ദിയും ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ചുമതലക്കാർ, കൈസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ പലരുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും വിജയകരമായിട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഏവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
സഹോദര സഭകളിൽ നിന്നും പലരും ഈ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചവർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നു. അതിലുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമുക്ക് കാണാത്ത രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് പവനും ദിൽവായി. അവരെ ഒരിക്കലും മുന്നൽ വരികയില്ലെങ്കിലും ഈ എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷൻസിലും അവരുടെ ഒരു സഹകരണം വളരെ വലിയതാണ്. അവരോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ഈ സംരംഭത്തെ വിജയിപ്പിച്ച ഏവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. Thank you, Uncle. Also, a big thanks to Mrs. Smita Daniel and Mrs. Bindu Abraham for their awesome makeup. Moving on, I request everyone to stand up for the significant tradition of the Christmas carol. That is, the melodious rendition of Silent Night, followed by the benediction.
the love of God, grace of our Lord Jesus Christ, communion and abiding presence of the Holy Spirit be with us all now and forever. Amen. Thank you.